Strike. Mantap. Strike. Babon. 4 jari. Nah. Strike. Mantap. Berjumpa lagi dengan saya Raja Mancing Damit. Oh ya, yang baru bergabung jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Yang sudah bergabung tetap dukung di channel Raja Mancing Damit. Saksikan keseruan saya yaitu memancing ikan sepat. Oke, kita lanjut umpan pakai lumut, bosku. Mantap. Oke, lanjut. Mantap, strike. 3 jari. Babon 4 jari naik. Mantap. Lanjut. Mantap. Mantap. Babon 4 jari. Mantap. Mantap. Sekitar 1,5 kilo lah. Di subscribe, di like, di komen, dan di share. Sudah bergabung tetap dukung di channel Raja Mancing Damit. Satu hobi, satu tujuan. Wassalamualaikum.